فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب anda dali men jarri bike mo men liɓi ka danki makko ɓandinke ɓayna bobo timmuɗo Allah wi ɗum jasadan o anditi o wi'ano si Allah jaɓi on say o insini e ɗum ɗon o wi Allah mi torike ma okkal laamu ngu tawata bi wallinɗa adna goɗɗo laamaki ngu sin feƴƴi kadi fi maggo wolte ha ñande tan ngal de Allah wi seede ko wiɗa ko marsi iwi ɗo ko an andi ka hendu ɗum wi firta fa sakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haysu asab والشياطين كل بناء وغواص eden nangal jinnaji gandiɗuɗi spécialiste ji jogiiɗi doctorat e fubbagol yaha ka ɓuri luggude e baharu ɗaɓɓitoya kanŋe ɓurɗe labeede adda e jinnaji architecte ji ingénieur ji wowɗi moƴƴinde plan ji cuuɗi darna village gratte-ciel ji ɓurɗi labeede كل بناء وغواص هذه صيغ مبالغة البناء والغواص الله دال ɗum mi waɗanma ɗo kon fof ko cadeau ko dokkal hada atauna ɗum ɗo ko dokkal amin ni ngal min okkuma yo Souleymane seede min okke jeyaka joddima ko rewɗa men kon ko rewɗa lan kon Souleymane mi yoɓalima taw few ɗum ɗo mi okke ko cadeau seede mum fam nun aw amsik bi hayri hisab sa faala ƴettu fof okkitira janngo toroɗa ko ñaama sa faala jogi to fopta okko hay gooto ala probléme ka Allah ko rewɗa lan kon en fottoya e laakara wa inna lahu indana la zulfa wa husnama la daali no woodini Souleymane ka amen ga ɓannede kañum e palasi labaɗo kadi ɓay ndin gaari ɗon lanni on général jo ɗon o wi yewtanan fi général jo kadi wadkur abidana ayyuba إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك دفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب on général joɗon kadi waari ha ɗo woni yewtanan fi Ayyuba kadi ɗon kadi yewta ha lannitiroyi ni'mal abdu en ba jiyaɗo moƴƴo waɗi ɗo konngol ngol Allah waɗanta hoore musimo mantade moynna fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir ka fa qadarna fa ni'mal qadiruna konngol o waɗani jiyaɗo makko o wi ni'mal abdu général jo waɗi ɗo ye innahu awwab yiltoyi kañum kadi o haali fi généraux ji kadi o yi wadkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aydi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar wa indahum indana la min al mustafain al akhyar nane Allah no yewta o wi yewtanan fi ɗi généraux ji ɗo kadi yewtanan fi ibrahima e ishaqa e yaquba ɓen ko jomiraɓe haqqillaje ɓen ko selluɓe finde ɓen ko jomiraɓe limanu ɓen ko kelɗuɓe ɓen ko kohoɓe ko ɗum ɗon fof wiyete ulil aydi wal absar komi wi ɗo kon fof ko ɗum wiyete ulil aydi wal absar kala konngol takketengol e neɗɗo yo hollu ko haqiqajo ko o soobe ko o nendi ko ɗum hawtiti wiya ulil aydi wal absar Allah daali inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar min hertinaniɓe spécial konnguɗi labaɗi koɓe waccire koɓe mantorte e kamin hebilaniɓe kaɓe artoya ɓe tawa no labano feppodiri e maɓɓe dhikra dar Allah daali wa innahum indana la min al mustafain al akhyar Allah daali ɓeɓe mi haalanma fi mum ɗo ka amen ga ko jeeyaɓe suɓaɓe ɓen al mustafaina suɓaɓe al akhyar andi ko tuma suɓa ha gasi ɓen ko suɓa ɗon kadi suɓa kadi mustafaina koko suɓa al akhyar ko suɓa kadi qur'ana wi wadkur ismaila Allah subhanahu wa taala o daali yewtanan fi ismaila kañum e dal kifli en e sifa ɓe Allah daali ulaika al akhyar
ndaare konngol ɗin fof par ce que alifu tafdil no jokki hiyar on al ahyar emba taguɗo on no wawi yewtude emba taguɗo on no wawi yewtude bi fuɗɗa yewtede fii ko suɓa ko hekki ɗum ɗon ko fof koko wi ulaika al ahyar seɗɗa ɗaɓɓude noon suɓaɓe hinoɓe ɗo ko ɓeɗo woni nendi ndin tigi jon noon kanko bajjo seniɗo o nde tawno himo suɓo wa rabbuka yahluqu ma yashau wa yahtar o suɓi non e ko o tagi kon e nder noon ɓen suɓaɓe ɗo fof no noone no suɓori noon kanko bajjo seniɗo on taw ko dendanalngal ko tagi kon fof o suɓi ɓiɓɓe adama ɓen e jinna ɗum no ɓuri kala ko tagi kon fof adali wama halaktu l jinna wal insa illa liyabudun e nder ɓen ɓiɓɓe adama e jinna kañum kadi o continue sélection makko o suɓi ɓiɓɓe adama ɓen e dow jinnaji ɗin allah no yiɗi en mo ɓurni en laabi wulure ko wiyete jinnaɓe na en gore en yiida en yaada ko ɗum daare tun affaire annabi souleymana on ɗa qala ifritun min al jinni ana atika bi qabla an taquma min makamika ka na jinna gandal mum ko ha ɗon haaɗi e technologie mum on waɗugol mission on heña wa qala allazi indahu ilmu min alkitabe ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk jon noon e nder ɓen ɓiɓɓe adama ɓe allah suɓi julɗo maɓɓe e keefeero maɓɓe no tawa e ko suɓa kon ɓayno naati dallo cadre aya wiɗo wala kad karramna bani adama o hamalnahum fi lbarri walbahre wa razaqnahum min altayibat watan sikku defi allah defi en ko wiyete libasul joui wal hawfi wondema haray allah hiiɗa bani adama neminamo teddinamo guine en no yurmi ha no mettani fi ha yewtugol guinejo ha o faama bani adama no teddi ko par ce que bi o taga allah hollalimo ɗum bi o taga bani adama no wona à l'aise ɓorno laaɓuɗi ñaama ko moƴƴi ɓuttina no yurmani guine en jon duuɓi 50 e goɗɗum jon noon e nder ɓen ɓiɓɓe adama julɓe maɓɓe heeferaɓe maɓɓe ɓe o suuɓi ɓen o suuɓi e maɓɓe julɓe ɓen ɓuuri teddude heeferaɓe ɓen e ɓiɓɓe adama ɓen ko ɗum waɗi si kanko allah subahanahu wa taala ɓangingol wondema o suɓike ɓiɓɓe adama ɓen e dow ko lutti e tage fu mum allah daali wa inna rabbaka la du fadlin ala nnasi walakinna actarahum la yashkurun jooma maɗa ko jomiraɗo ɓural e dow yimɓe ɓen dennanangal tage fu mum fof ko heeɓi ɓuure makko ɗen ko aya wiɗo walakinna allaha du fadlin ala l alamin ko hertinana ɓiɓɓe adama ɓe wa inna rabbaka la du fadlin ala nnas walakinna actarahum la yashkurun e nder ɓen ɓiɓɓe adama julɓe maɓɓe ɓen ɓuure maɓɓe ɗen no ɓuri heminina bi anna lahum min allahi fadlan kabira weltiniranan gonɗinɓe ɓen e julɓe ɓe wondema ɓe mari ka anga ɓural monanaka e nder ɗen ɓuure ɓen ɓiɓɓe adama julɓe taw sikku julɓe ɓen fof kadi koɓe gore e nder ɓen guluuji temedere e guluuji 14 no suuta e nder ɓen ɗon ko ɓe woni généraux ji ɗin ko ɓe woni gayɗin e hoore luttuɓe ɓen ɓen ko annabaɓe ɓen noon allah daali wala kad faddalna bada annabiyina ala bad wa atayna dawuda zabura e nder ɓen guluuji temedere e guluuji 29 mo suɓi ton ɗen ɓe 313 ko ɓe won nelaɓe ɓen kad no hecci ɓeeɗa few ɓe yiidaɓe yaada allah daali tilka rusulu faddalna badahum ala bad minhum man kallama allahu wa rafa'a badahum darajat wa atayna isa bana maryama albayinati wa ayadnahu bi ruhi lqudus e nder ɓen 313 patron on no suuɓi toon jowo ko ɓe woni nendi ɓiɓɓe adama ɓen jowo ɓe wiyete ulul asmi en o wooli fi annabi e nelaɓe pop o sortoye ɓen jowo o wi hino ɓeɗa allah daali wa id akhada allahu mithaqa annabiyina wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa bana maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalida allah daali janto tumani mi ƴettuduno e annabaɓen fo ahadi mi ƴettude e ma ahadi yo muhammad mi ƴettude e nuhu ahadi mi ƴettude e ibrahima ahadi